सुप्रभात ओडिशा समस्त को नमस्कार। देखिए कौन रही गत 24 घंटार बड़ खबर। पंचायत निर्वाचन में नियोजित कर्मचारी स्टेट इलेक्शन कमिशन बड़ घोषणा। पूर्वर मृत्युजनित अनुकंपा राशि बढ़ाइले एसईसी। निर्वाचन ड्यूटी मृत्यु हेले 30 लाख अनुकंपा मिल। हिंसा असामाजिक आक्रमण और बोमा विस्फोरण मृत्यु अनुकंपा। यह ड्यूटी थी अन्य कारण मृत्यु हेले 15 लाख टंकार अनुकंपा राशि जोगाई दिज्व। हिंसा आखि संपूर्ण नष्ट हेले 15 लाख टंकार अनुकंपा राशि मिल। शरीर कौन अंग अकर्मण्य हेले 15 लाख टंका मिल। गुरुतर आहत हेले सर्वाधिक 2 लाख टंका पर्यंत सहायता राशि मिल। से कोरोना आक्रांत हो मृत्यु हेले 30 लाख टंका मिल। ड्यूटी समय कोविड आक्रांत हेले संपूर्ण चिकित्सा मागणार जोगा दिजाए बोली स्टेट इलेक्शन कमिशन पक्षर यह घोषणा करा जायछि। निर्वाचनी सभारे जोगदे फसिले एसडीपीओ और कॉलेज प्रिंसिपाल निलंबन निर्देश। निर्वाचनी सभारे जोगदे हटाहटा होइछन्ति सालेपुर एसडीपीओ और कॉलेज प्रिंसिपाल उभयଙ୍କ विरुद्ध आसी निर्वाचन आचरण विधि उल्लंघन सांघातिक अभियोग। जिलापाल रिपोर्ट आधार में कार्यानुष्ठान एससीसी निर्देश। कॉलेज प्रिंसिपाल और सालेपुर एसडीपीओ को निलंबन निर्देश दि जाइछि। प्रिंसिपाल विकास दास को निलंबन पर गणशिक्षा विभाग को सुपारिश करा जाइछि। विकास नारे एफआईआर जिलापाल को कहुଯାଇଛି। आज संध्या सुधा निर्वाचन कमिशन को जणाइबाकु निर्देश दि जाइछि। सुप्रीमकोर्ट देले बड़ राय। कहले कोरोना भैक्सीन नेबाक बाध्य नुहति जनसाधारण। कोरोना टीका नहीं बड़ राय देछन्ति सुप्रीमकोर्ट। कहले भैक्सीन नेबापई बाध्य नुहति जनता। एमितिकी कोरोना टीकार प्रमाणपत्र कौन स्थान में दाखल करने जरूरी नुहे। निकटରେ दिव्यांग विभिन्न क्षेत्र में टीकाकरण प्रमाणपत्र बाध्यतामूलक कर संगठन पक्षर सुप्रीमकोर्ट में एक पीआईएल फाइल कर ସେହି ଆବେଦନର ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ ଟିକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଟିକା ନେଇପାରୁନଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବୋଲି ଉକ୍ତ ପିଆଇଏଲ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆବେଦନରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଭିତ୍ତିରେ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସେମାନଙ୍କ ଟିକାକରଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ 26 आतंकवादी आक्रमण आशंका। गुइंदा कहला सजागृह। पुणी भारत उपरे आतंकवादी आक्रमणर भय। गणतंत्र दिवस में हो पाए बड़ धरणर आक्रमण एमती किसी आशंका करिछि गुइंदा विभाग। एने दिल्ली पुलिस को गुइंदा विभाग पक्षर आलर्ट करा जाइछि। मिलिथिबा खबर अनुसार इंटेलिजेंस ब्यूरो दिल्ली पुलिस को 9 पृष्ठर आलर्ट शेयर करिछि। सतर्क सूचना कहुଯାଇଛି जे आईएसआई निर्देश में भारतर बड़ बड़ नेता टार्गेट करने को योजना करुछि खलिस्तान लिबरेशन फोर्स। खलिस्तान लिबरेशन फोर्स इस्लामीय आतंकवादी सहित हाथ मिलाई आहु आक्रमण योजना करिछि। आतंकवादी माने जनगहलीपूर्ण स्थान में आक्रमण करिपारନ୍ତି बोली आशंका करिछि गुइंदा विभाग। यहाको दृष्टि रखी दिल्ली पुलिस पक्षर व्यापक व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। राज्य में विभिन्न स्थान में लगी केंद्र सरकार होर्डिंग एवं पोस्टर। निर्वाचन कमिशन द्वारस्थ है बीजेडी। आदर्श आचरण विधि लागू सत्वे राज्य में लगी केंद्र सरकार होर्डिंग आउ पोस्टर। यह आदर्श आचरण विधिर खोलाखोली उल्लंघन बोली अभियोग नहीं राज्य निर्वाचन कमिशन द्वारस्थ होइछि बीजेडी। सांसद सस्मित पात्र और मुखपात्र लेलिन महांती नेतृत्व में बीजेडी एक प्रतिनिधि दल गतकाली कमिशन को भेटिछन्ति। तेज पंचायत निर्वाचन पर निर्वाचन आदर्श आचरण विधि लागू होते राज्य में रास्ता कड़े और पेट्रोल पंप सह बहु स्थान में केंद्र सरकार विभिन्न योजनार ब्यानर और होर्डिंग लगी। तेणु तुरंत सेगुड़ी हटाइवा पदक्षेप नेबाक राज्य निर्वाचन कमिशन निकट दाबी जणाइछि बीजेडीर यही दल। आज प्रथम दिनिकिया किए करिब ओपनिंग खुलासा कले राहुल। 5 वर्ष पर दिनिकिया को प्रत्यावर्तन करेंगे आर अश्विन। भारत और दक्षिण आफ्रिका मध्य आज अर्थात बुधवार 3 मैच विशिष्ट दिनिकिया सीरीज आरंभ हो। रोहित शर्मा अनुपस्थित केएल राहुल को भारतीय दलर अधिनायक करा जायछि। प्रथम दिनिकिया पूर्व संध्यारे राहुल सांबादिक सम्मेलन कर अनेक प्रश्नर उत्तर रखा सह मैच रणनीति संपर्क में आलोचना करिसेंति। राहुल कहिसेंति रोहित शर्मा अनुपस्थित से दलर ओपनिंग दायित्व संभाळिबे। राहुल उक्त दिनिकिया सीरीज रे कार्यकारी अधिनायक हेबे। आर अश्विनी 5 वर्ष पर दिनिकिया को प्रत्यावर्तन करुवा राहुल यही सांबादिक सम्मेलन में सूचना देछन्ति। लक्ष्नौ टीम संभाली पारती केएल राहुल। आईपीएल खेल नीलाम प्रक्रिया को एवं प्रति क्रिकेट प्रेमी बेस उत्कंठार सहित अपेक्षा करिसेंति। आउ भितर आईपीएल को नहीं आसी एक गुरुत्वपूर्ण तथ्य। जातीय गणमाध्यम में प्रकाश पाई रिपोर्ट अनुसार भारतीय टीम युव खेलाड़ी केएल राहुल नुआक गठन होता लक्ष्नौ टीम अधिनायक नियुक्त हेबे। सहित दल ऑलराउंडर मार्क स्टोइनिस और रवि बिश्नोई को नीलाम पूर्व साइन कर सूचना मिली। सूचना मुताबक लक्ष्नौ फ्रांचाइज केएल राहुल 15 कोटी टंकार चुक्ति करने जाऊँगी। दलर अधिनायक नियुक्त कर सहित ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर स्टोइनिस को दल 11 कोटी टंकार निज सह सामिल करने लक्ष्य रखि नेशनल मीडिया रे जोरसोर आलोचना चली।
ବ୍ଲୁମବର୍ଗ 2021 ଗ୍ଲୋବାଲ ମେୟର୍ସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ରାଉରକେଲାର ସଫଳତା। ବ୍ଲୁମବର୍ଗ 2021 ଗ୍ଲୋବାଲ ମେୟର୍ସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ରାଉରକେଲା। ବିଶ୍ୱର 15ଟି ସହର ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ରାଉରକେଲା। ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ସହର ଭାବେ ବିଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ରାଉରକେଲା। $1 ନିୟୁତ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି ରାଉରକେଲା। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାଁ କରିଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି। ବିଶ୍ୱର 99 ଦେଶ 630 ପ୍ରସ୍ତାବ ଭିତରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତର ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ସହର ରାଉରକେଲା ଓ ପୁନେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ 50ଟି ପ୍ରମୁଖ ସହର ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପସ୍ଥାପନ କରି ରାଉରକେଲା ଭାରତର ଏକମାତ୍ର ସହର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ 15ଟି ସହର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛି। ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ରାଉରକେଲାକୁ $1 ନିୟୁତ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମିଳିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବୈଷୟିକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଲୋକଙ୍କ ସେବା ନେଇ ସମର୍ପିତ ରାଜନେତା ସମରେନ୍ଦ୍ର। ରାଜନୀତିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି, 2 ଥର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ତଥାପି ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡି ନାହିଁ। ଚାଳ ଛପର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାରକୋଟର ସମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜିତ୍। ମାନବ ସେବାକୁ ମାଧବ ସେବା ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ବିଜେଡି। ବାରକୋଟ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଭୋକକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଜରୁରୀ। କମ୍ୟୁନିଟି କିଚେନ୍ ମଡେଲ ଯୋଜନା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ଦେଶରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିନକୁ 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି। ଏନେଇ ଏକ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋକକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଜରୁରୀ। ଏନେଇ ଶୀର୍ଷ କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କମ୍ୟୁନିଟି କିଚେନ୍ ମଡେଲ ଯୋଜନା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଲାଗି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଏନ୍.ଭି. ରମନା, ବିଚାରପତି ଏ.ଏସ୍. ବୋପନ୍ନା ଓ ହିମା କୋହଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କ୍ଷୁଧାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ରୋକିବା ଲାଗି କମ୍ୟୁନିଟି କିଚେନ୍ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୀର୍ଷ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଆମେ କହୁନାହିଁ ଯେ ସରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ଏକ ନୀତିଗତ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ଜୋର ଦେଉଛୁ। ଏଭଳି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଚାଟିଂ ପାଇଁ ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲେ। ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଚାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ 25 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା, ମା ଓ ଭଉଣୀ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବୁରହାନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ପଚରାଉଚରା କରାଯିବାରୁ ମୃତକଙ୍କ ବାପା ଭୀମନ ସିଂ, ମା ଯମୁନାବାଇ ଓ ଭଉଣୀ କ୍ରିଷ୍ଣାବାଇ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ରାମକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଥାଇ ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଚାଟିଂ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସେ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ଏବଂ ଫୋନ୍ରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ବିତାଉଥିଲେ। ଏଥିରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରେ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରିବା ସହ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କାନ୍ଥରେ ପିଟି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଜାଣି ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରସାଦ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରିବାକୁ କହିଲେ ବିଜେଡି ନେତା। ମହାପ୍ରସାଦ ଛୁଇଁ ଶପଥ କରି କୁହ ତୁମେ ସଂଗଠନରେ ରହିବ, ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏମିତି ଭାବରେ ଜନସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଶାସକ ବିଜେଡି ନେତା। ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦ ବିଧାୟକ ଉମା ବଲ୍ଲଭ ସାମନ୍ତରାୟ। କଣାସ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜିପୁର ନନ୍ଦିଗୋଦା ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଘରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ କରିବା ଆଳରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଛୁଇଁ ସଂଗଠନରେ ରହିବାକୁ ଶପଥ କରାଉଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦୁକ ଧରାଇ ବି ଶପଥ କରାଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସତ୍ୟବାଦ ବିଧାୟକଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।